হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে জগন্নাথ দেব এবং পুরীর আলাদা একটা মাহাত্ম্য রয়েছে। রথযাত্রা বিশাল করে পালিত হয় ওড়িশায়, প্রচুর ভক্তের ভিড় হয় সেখানে। রথযাত্রা শুধু ওড়িশা নয়, দেশ বিদেশ বিভিন্ন জায়গায় এই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। তবে ওড়িশার এই রথযাত্রা সবথেকে প্রাচীন এবং এর মাহাত্ম্য সবথেকে ভীষণ রকমভাবে প্রাচুর্য। এই ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য পুরীর মন্দির কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটা নির্দেশিকাও জারি করেছে, যেখানে এখন আলাদা আলাদা লাইন করা হয়েছে মহিলা পুরুষ সবার জন্য। আর এবার সেই জগন্নাথ দেবকে নিয়ে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত দিলেন এক বিদেশিনী। নেপথ্যে রয়েছে একটা ট্যাটু। এখন ট্যাটু একটা ফ্যাশন। এবার আপনারা ভাবছেন তো যে একটা ট্যাটু যেটা স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে গিয়েছে, সেটা কিভাবে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত দিতে পারে। আসলে ট্যাটু কেউ নিজের ইচ্ছে মতো করতেই পারে, কিন্তু সেই ট্যাটুর সাবজেক্ট এবং কোথায় করানো হয়েছে সেই নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়। এবার আপনাদের বলি ঠিক কি ঘটেছে। এক বিদেশি মহিলা নিজের উরুতে ভগবান জগন্নাথ দেবের একটি ট্যাটু করিয়েছেন, যাকে কেন্দ্র করে ওড়িশায় ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ভক্তরা তাদের শ্রদ্ধেয় দেবতার প্রতি এই ব্যবহারকে অসম্মানজনক বলে মনে করছেন। দেখুন, এই বিদেশিনী মহিলা নিজের উরুতে জগন্নাথ দেবের ট্যাটু করিয়েছেন এবং সেটার আস্ফালনও করছেন, সেটা এরকমভাবে শো অফও করছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই ওড়িশার জগন্নাথ বিশ্বাসী মানুষ তারা কিন্তু এটাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না। ভুবনেশ্বরে একটি স্থানীয় ট্যাটু পার্লারে ওই মহিলা এই ট্যাটু করিয়েছেন, তবে ওই মহিলার পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তিনি ট্যাটুটি প্রদর্শন করতে বিতর্ক শুরু হয়। আসলে কেউ নিজের ইচ্ছা মতো ফ্যাশন করতেই পারেন, কিন্তু কারোর ভাবাবেগে, কোনো ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। জগন্নাথ দেব ভক্তদের কাছে পরম শ্রদ্ধার, সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলা করেছেন ওই বিদেশিনী। হতেই পারে তিনি বিদেশি, তিনি হয়তো হিন্দু সনাতন ধর্ম বোঝেন না, কিন্তু আপনি যদি এটা না বোঝেন তাহলে আগে জেনে নিন, তারপর কাজ করুন। তা না করে ওই মহিলা যা করলেন তা হিন্দুদের ভাবাবেগে যথেষ্ট আঘাত করেছে বলে মনে করছেন হিন্দু সনাতনীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যাটুর ছবি প্রকাশের পর বিষয়টি নজরে আসে, যার জেরে ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ভক্তদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকেই জগন্নাথ দেবের প্রতি অশ্রদ্ধার বিষয়টাকে সমালোচনা করেছেন। দেবতার পবিত্রতা এবং সাংস্কৃতিক অনুভূতিকে অসম্মান করার বিষয়টা তুলে ধরে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন হিন্দু সনাতনীরা। হিন্দু সেনা নামে একটি ধর্মীয় সংগঠনের সদস্যরা সাংস্কৃতিক অবমাননার কথা উল্লেখ করে শহীদনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনাটি সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং ধর্মীয় প্রতীক চিত্রিত করার সময় সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টা তুলে ধরেছে। নেটিজেন এবং ধর্মীয় নেতারা এই নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন এবং তারা যথেষ্টই ক্ষুব্ধ। জগন্নাথ প্রেমী রাকেশ জানা এ বিষয়ে কি বলছেন, শোনাবো তার বক্তব্য। देखिए, पहले मैं जय जगन्नाथ बोलना चाहता हूँ। एक विदेशी लड़की आके उड़ीसा में एक ओडिया टाटू वाले के पास वो आके यहाँ पर टाटू कर रहा है नीचे पैर में। ये आप बताइए कितना दूर ठीक है? आप बताइए, ये ठीक नहीं है। आपको करना है तो हाथ में कर सकते हैं, छाती में कर सकते हैं, पैर में तो ठीक नहीं है ना बात। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को असम्मानित कर रहे हैं वो लोग, जगन्नाथ को महाप्रभु को भी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं हम जस्टिस चाहते हैं। वो जाके पूरे मंदिर के सामने, प्रभु के सामने वो मतलब माफी मांगे। और कंप्लेन क्या दिए थे पुलिस स्टेशन में, आप क्या लिखवाए थे? वही सेम, जाके वो माफी मांगे, फिर हम लोग केस विड्रॉल कर लेंगे। सोशल मीडिया में और उसके साथ जो करेंगे भगवान तो करेंगे ही। और आप क्या चाहते हैं, ये जो रॉकी टाटू जिसके खिलाफ आप कंप्लेन किए हैं, उसको क्या चाहते हैं? हम किसी को दोनों माफी मांगना चाहिए। বিতর্কের জেরে ট্যাটু পার্লারের মালিক ট্যাটু বানানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি তাকে পায়ে ট্যাটু না করার জন্য রাজি করিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে এটা করতে বাধ্য করেছিল। সে বলেছিল যেহেতু সে একটি এনজিওতে কাজ করে, তাই সংস্থাটি শরীরের অন্য অংশে ট্যাটু করার অনুমতি দেয় না, তাই সে তার পায়ে ট্যাটু করতে বাধ্য হয়েছিল। রকি নামে ওই ট্যাটু আর্টিস্ট কি জানাচ্ছে শোনাবো। জয় জগন্নাথ, মু রকি ট্যাটু ওনর। কালি গোटे स्टूडियो मोर बहुत प्रॉब्लम भूल है जेटा कि मो आर्टिस्ट जे अछंदी से गोटे बाहर क्लाइंट आसली इटली रो, से रिक्वेस्ट करथले कि मते टैटू करे जगन्नाथ में, मु जगन्नाथ को बहुत पाए, तो से कहले कि मु
एनजीओ जॉब कर टाटू मो एलाउ नु तो आम जंगल टाटू करी जोटा कि सब देखा टाटू सब सकाल दर्शन कर कहली मोर जी आर्टिस्ट अच्छा से इंग्लीश जी बुझा बुझे बेसी तो क्लीयरली कथा कहीपर जी बुझा बुझेली ना करतुनि हाथ में कर सी कहले ना मोर एलाउ नु कहले मो आर्टिस्ट भूल से कराया था नुह यहाँ आम सप्रे मोर भी भूल यहाँ तो समस्त मुझे सरी कौन क्षमा प्रार्थना कहीं आम स्टूडियो टाटूटा हो आर्टिस्ट तरफ भी सरी कौन भूल मागु समस्त को जी करी टाटूटा सन्ध्या फोन करी मुझे मैडम कराया था करदे आप कभर अप कर दिखाँ जंगल कराया था नुह हाथ हाथ कर दिखाँ इच्छा अच्छी कर दिखाँ कि जंगल करतुनि से कहले मुझे रिसेंटली करी तो केमी मुझे जानी रिसेंटली टाटू होती किसी निडल बाजले कभर अप कले इनफेक्शन हो टाइम नहीं 25 दिन 1 मंथ पर ही पार से 25 दिन पर कभर अप कि ना अलग टाटू कर रिमूव करें किसी कहीं रिसेंटली এত বিতর্কের পর বিদেশি মহিলা নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি লিখেছেন আমি ভগবান জগন্নাথকে অসম্মান করতে চাইনি আমি খুবই দুঃখিত আমি ভুল করেছি দয়া করে আমার ভুল ক্ষমা করুন কি বলছেন ওই বিদেশি মহিলা শুনুন Hello everyone and Jai Jagannath. I didn't want to be disrespectful. I'm a truly devotee of Lord Jagannath. I go to Mandir every day. I made a mistake and for this I'm very sorry. I just asked the tattoo artist to have the tattoo in a hidden place and I didn't want it to create all this situation. Very sorry for this. And as soon as it will heal, I will get it, cover it up. Forgive me for my mistake. I'm deeply, deeply sorry. And please don't threat us anymore. Thank you for your understanding. ওড়িশা থেকে আমার সহকর্মী অজয় কুমার নাথ তার প্রতিবেদনে কি বলছেন শুনুন भगवान जगन्नाथ का टाटू को लेकर अब उड़ीसा भुवनेश्वर में विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद अब सारा उड़ीसा में फैल गया है। एक रॉकी टाटू नाम के भुवनेश्वर में एक टाटू का दुकान है जहां एक विदेशी महिला ने आकर 2 दिन से पहले एक जंग पर भगवान जगन्नाथ का टाटू की थी और ये टाटू का फ़ोटो सोशल मीडिया में शेयर किया था और इसके बाद ये सोशल मीडिया पेज और ये सोशल मीडिया का पोस्ट को लेकर कई संगठनों ने आगे आए हैं और इसको लेकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग किए हैं और भुवनेश्वर शहीद नगर पुलिस स्टेशन में आकर जो इनमें इन्वॉल्व हैं जो इनमें ये टाटू करवाया है जो टाटू करवाई है इसको हटाए और भगवान के पास माफ़ी मांगे और इसको तुरंत गिरफ्तार करने के लिए वो मांग किए। सारा विश्व ब्रह्मांड का जो भगवान है जिनको सारा विश्व ब्रह्मांड का भगवान माना जाता है वो भगवान को असम्मान हुआ है और भगवान को जैसे जंग पर पेंट बनाया गया है जंग पर जैसे टाटू बनाया गया है ये दुख दिया है जगन्नाथ प्रेमियों को। इसलिए कई हिंदू संगठनों ने यहाँ आकर इनका गिरफ्तारी और टाटू तुरंत हटवाने के लिए मांग की है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन ले रहे हैं इसको देखने के लिए बाकी है। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।